abana bagera kuri 60 nibo bamaze icyumweru bahugurwa amategeko ya basketball kuri Club Rafiki Nyamirambo. Ni igikorwa cyateguwe n'umuryango Rafiki Kids umaze imyaka 5 utegura iki gikorwa cyo guhuza abakiri batoya kuri Club Rafiki bagakina umukino wa basketball, bakongererwa ubumenyi, agahabwa n'ibikoresho byo kwitabaza muri uyu mukino. Rafiki Kids ni umuryango washinzwe n'umubirigi Benjamin wahoze akina muri shampiyona ya basketball mu Rwanda mu myaka 3 iheruka ubwo yakinaga mu kipe ya KBC. Kuri ngo bibera mu gihugu cya Cameroun. En fait, ici nous avons fait un atelier de 5 jours comme vous l'avez dit, mais le projet date d'il y a beaucoup plus longtemps. Mukuri twakora kampi cyumweru cyose gusa n'igikorwa kimaze igihe kuko kimaze imyaka 5 kugira ntwikire mu myaka 3 ishize. Il y a encore 3 ans. Et lorsque je voyais ce terrain, ubwo nacaga no kuri Rafiki nkabona abana bakina nta bufasha, nta coach, nta mipira bafite, et parfois avec des ballons de très mauvaise qualité, je me suis dit que niyo mpamvu nibajije kubafasha tukabaha ingufu zabafasha de consistance et de fond de jeu. Ntabwo nigeze mba umukinnyi ukomeye, nubwo nifuza kuba umutoza ukomeye, gusa nakiniye i Burayi, gusa mu bufasha bwanjye nibajije ko nagiye icyo nkora. Et aujourd'hui, après 5 ans, le projet a nyuma y'imyaka ici j'ai eu la chance de pouvoir venir avec 5 amis de Belgique. Donc on vient de Belgique, on est venu nazanye umunsi n'abashuti banjye batanu bavuye mu Bubiligi, twazanye impano 5 jours avec tous les enfants ici au club Rafiki, mais également à Kimisagara, à la maison des jeunes. Ngo dukomeze gukurikirana abana hano kuri Rafiki na Centre de Jeunes ya Kimisagara. Kuri Benjamin akaba atangaza ko ari igikorwa yatangiye mu myaka 5 iheruka ubwo yacaga ku kibuga cya Club Rafiki Nyamirambo na Centre de Jeunes ya Kimisagara, akabona abakiri bato badafite ubufasha butuma bakomeza gukina umukino wa basketball, ahitamo gushinga uyu muryango wa Rafiki Kids uzakomeza kubafasha kubaha ibikoresho. Inotira basketball kuva bayubaka dufasha gukora tize buri munsi, ntabwo ikigo cya gifunze, dufasha nyine niba ufite bala urazanga ugakina nta kibazo ntabwo kwishyuza. Yaradufashije dukora tize cyane kabisa, dukora amasaha menshi kandi dufite n'abakoca babizobereyemo badufasha gutwungura ubumenyi mu mutwe. Ku ruhande rw'abana bitabiriye kino gikorwa muri ku mwaka wa 4 bitabira kino gikorwa cya Rafiki Kids cyabahuguye kuva bakiri batoya kugeza bafite imyaka 16, dore ko abenshi bagaragaye mu kipe y'abafite imyaka 16 iheruka kwitabira imikino nyafurika yabereye mu gihugu cya Mali. Izi camp zikaba zarasozwa aba bana bahabwa ibikoresho byo gukina, bahabwa imipira, inkweto n'imyenda izabafasha gukomeza gukina umukino wa basketball. Rafiki Kids ikaba izongera kugaruka mu mpera z'umwaka wa 2016. Rafiki